Salut à toutes et à tous, mes chers élèves, mes chers apprenants sur notre chaîne éducative et de l'enseignement par excellence. Alors aujourd'hui, on va se concentrer comme toujours une rédaction, une production écrite concernant une thématique, un sujet très important qui s'appelle le progrès technique. Alors, يعني تقدم تقني. دونك بناء على طلبكم يعني كنت درت واحد المنشور على الانستغرام قلت يعني proposez-vous bien sûr les sujets اللي غنحاول نديرهم sous forme de vidéo دونك يعني تقريبا يعني la majorité طلبوا مني le progrès technique et c'est pour cela que je faisais cette vidéo pour vous, d'accord, pour vous aider comment écrire concernant ce sujet concernant bien sûr le progrès technique يعني تقدم التقني. Alors, votre attention, s'il vous plaît, votre cahier d'études avec moi. Veuillez prendre, bien sûr, une page et un stylo pour noter cette rédaction ensemble. على بركة الله. نبدأ بالintroduction. Avec les guerres, les nouvelles maladies, les armes de destruction massive, les menaces climatiques qui pèsent sur l'avenir de la planète, la confiance que les hommes mettaient dans le progrès depuis le 18e siècle n'a cessé de décliner. Donc la phrase طويلة خاصنا نحاولوا نفهموا هاد l'introduction اشنو توصل لنا. مع الحروب، مع أمراض جديدة، ومع يعني دمار شامل للجيوش، les menaces climatiques qui pèsent sur l'avenir de la planète يعني الأخطار ديال الجو اللي كتهدد لنا مستقبل الكرة الأرضية. La confiance que les hommes يعني الثقة يعني الناس les habitants السكان mettaient dans le progrès depuis le 18e siècle يعطاو الثقة ديالهم يعني منذ القرن 18 اللي كان يعني العصر الأنوار. n'a cessé de décliner. قالوا بأنه يعني الثقة اللي حطوا بأن هاد التكنولوجيا ما غاديش توقف. n'a cessé de décliner. دونك عطينا واحد الانتروداكسيون دابا غنحاول نعطيو يعني لي كوا لي بيان سور لي كيسيون غنحاول نوسعوا الفكره ديالنا في لو ديفلوبمون. دونك غنحاول نطرحوا دو كيسيون كي نو بيرميت بور ريبوندو دون لو ديفلوبمون. داكوغ غنحاولوا يعني بيان سور يعني نطرحوا اسئله اللي كيسمحوا لنا باش نحاولوا يعني نوسعوا الفكره ديالنا في لو ديفلوبمون. Faut-il donc condamner le progrès؟ واش خاصنا يعني نوقفوا هاد التوقف او هاد التقدم التقني؟ Nous sommes enclins à le faire. De fait, qu'est-ce qui peut nous conduire à l'heure actuelle à accorder des circonstances atténuantes au progrès؟ يعني واش خاصنا في الواقع يعني هاد التقدم التقني فين غادي يقيدنا نكوندوير في هاد الساعة الحالية أو في الوقت الحاضر باش نمنحو يعني ظروف مخففة للتقدم التقني. دونك نعطينا دو كيسيون اللي غيسمحوا لنا باش نحاولوا نوسعوا الفكرة ديالنا لو ديفلوبمون. سي بيان. دونك on va passer maintenant ensemble dans le développement. نبداو على بركة الله يعني بلاغيمون الأول. دابور أولا كما تلاحظوا معايا d'abord, ensuite, par conséquent, en effet, par ailleurs, ce sont des connecteurs logiques qui nous permettent pour esthétiquer, pour donner une valeur et pour enchaîner les arguments. Une fois يشوفهم le professeur كيعطي la valeur للكتابة نتاعك وكتاخد يعني une très bonne note. C'est bien. D'abord, virgule. Nous sommes tellement habitués. حنا يعني معتادين بزاف على nos biens de consommation المواد المستهلكة à notre confort يعني الراحة ديالنا à la rapidité des déplacements يعني السرعة فاش le déplacement يعني من endroit لendroit et des communications وحتى التواصل que nous ne supporterions plus qu'on nous prive de tous ces bienfaits de progrès. ما كندعمو إلا هاد الأشياء اللي كتكون يعني avantage في البروغري تكنيك et qu'au contraire nous en demandons toujours plus وعلاوة على ذلك كنطلبوا المزيد. C'est bien. Donc l'argument الأول راه clair. D'accord? C'est bien. Ensuite, ثم elle est dans la nature de l'être humain في الطبيعة ديال الكائن البشري depuis l'âge de pierre منذ يعني العصور
او منذ الخلق، يعني منذ يعني الخلق لهذا الكون jusqu'à à nos jours، حتى لهاد يعني هذا النهار هذا او لتحت اليوم بينا هذا. De développer à la technologie ou bien développer la technologie pour découvrir mieux la terre، يعني الناس كتحاول تطور يعني في الوسائل باش تحاول تكتشف لنا يعني الارض et même l'univers وحتى الكون، et d'approfondir ses connaissances وكتعمق يعني في المعارف ديالها pour améliorer sa vie، باش تحاول يعني تطور او تحسن يعني الحياة. c'est bon. Par conséquent، نتيجة على ذلك، le mal vient du fait que les hommes n'ont pas su gérer le progrès. ولكن الشيء الأسوأ بأن الناس يعني ما كيعرفوش يجيريو، ما كيعرفوش ييسروا أو تسيير يعني هالتقدم. plutôt بدلا que le maudire، يعني بدلا إن يعني le maudire يعني الأسوأ. Il faudrait réfléchir à des solutions. راه خاصنا يعني نفكروا يعني في الحلول الممكنة. En effet، le devenir de notre planète doit nous inquiéter. يعني المستقبل أو l'avenir ou bien أصبحت يعني هذه الكرة الأرضية بدات كتقلقنا بزاف جميعا، يعني كاع السكان يعني للعالم. Et nous pousser à nous mobiliser pour essayer. وهادشي دفعنا باش نحاول نتحركوا ونحاولوا نعتقوا هاد لا بلانيت دو لا سوفي، لا كتعود على لا بلانيت، باش نحاولوا يعني نعتقوا يعني لو ريشوفمون كليماتيك. سي بون، يعني الحراره اللي كتطلع يعني فاش في الكره الارضيه. Pour cela، لذلك il faudrait que toutes les nations s'engagent à réduire les effets négatifs des nouvelles technologies sur notre planète et ses habitants. لذلك خاص كل مشاة في العالم يتانجاجاو يعني يلتزموا باش نحاولوا يعني نغيدويو هاد لي زيفي، هاد المشاكل، هاد التاثيرات السلبيه ديال التكنولوجيا الجديده على الكره الارضيه ديالنا وعلى الساكنه. Par ailleurs، إضافة، il faudrait éduquer les nouvelles générations et leur montrer que chacun à son niveau peut œuvrer pour un progrès maîtrisé. إضافة على ذلك، يجب أن ندرس يعني الجيل الجديد ونبين لهم يعني كل واحد وعنده المستوى ديالو فاش في التقدم يعني التقني المتحكم أو التقدم التقني يعني المتقن. trier les déchets، économiser l'eau et le chauffage، يعني خاصنا نعلموهم كيفاش يتريو لي ديشي، يعني الديشي يعني هذاك البقايا ديال الاشياء، économiser نقتصدوا في الماء وفي le chauffage، utiliser les transports en commun chaque fois que c'est possible، ونستعملوا يعني النقل يعني جماعة à la fois إذا كان ممكن. Cela peut être le prélude à un changement de comportement، وهادشي غيحاول علينا واحد التغيير في السلوك. دونك عطينا argument concernant يعني اشنو خاصنا يعني نعطيو لي سوليسيون بوسيبل هاد الناس هادو باش نحاولوا نقللوا يعني من ظاهرة يعني التقدم التقني. En conclusion، ختاما، nous sommes conscients que l'état، يعني احنا واعيين في هاد الحالة ديال البلانيت ديالنا nous concerne tous car il en va de l'avenir des futures générations. La réflexion est donc nécessaire. يعني احنا واعيين واشنو طاري يعني في الحالة الوضعية ديالنا في البلانيت، وحنا كنعتبروا بأن كل شيء راه مهم وخاصنا نحاولوا نربيو يعني الجينيراسيون يعني المستقبلة على هاد الأشياء هذه. La réflexion est donc nécessaire. التفكير مهم وجد أساسي يعني في الحياة ديالنا à propos يعني le progrès technique. Et voilà mes chers amis, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé concernant à propos le progrès technique, à propos cette rédaction très importante. Alors, n'oubliez pas pour nous suivre sur nos réseaux sociaux, l'Instagram ashraf.elmuntadi, page Facebook Prof Ashraf, et bien sûr ne pas pour liker, s'abonner et commenter afin de bien sûr yani, savoir vos réactions. Alors, Allahumma yassir wa la tu'assir, on se reverra Inch'Allah une autre vidéo par laquelle pour montrer des autres expressions ou bien rédactions. Ciao, à bientôt.